हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्ते सांग मैंने आज आम जाऊँ नणंद घर को आपण मानू देखेबी आम नणंदर गाँ अभी बर्तमान आम आम गाँ ठू बाहरिलु आम जाऊँ महादेवपुर ए बर्तमान रास्ता अच्छु आम गाँ बे कंप्लीट होगापाई जाऊँगी आम गाँ बे शेष आम पेट्रोल पंप पाखरे अच्छु गाड़ी रे तेल पकाउछु गाड़ी रे तेल पकैला परे आम बाहर जीवु महादेवपुर सेठी गला परे आपण मान देखे मो नणंद को भणजा भाणीजी देखंतु आंके होउछंती मो नणंद आंके होउछंती नणंद आंके फ्रिज रे स्प्राइट काटचंदी आम जेहेतु गलु एडी ठिया होइचंदी तांको सान नणंद एडी देखंतु आमे तांको गाँ रे थिबा मठो जाइथिलु ना मठोडा तांको गाँ रे बहुत मांकड़ अच्छी से बोली से मठरे चारिपटे खाली कंची कबाड़ पकई दौरान एड़ा होउछंती देखो सब गोटे कबाड़ दि एडी आसिले तांकर बड़ नानी मंदिर एडी अछंती गणेश हनुमान एठी अछंती हनुमान बजरंगबली ऊपर देखो मठर बैकग्राउंडटा सेपटे जाउछंती बड़ नानी तांको पछरे आम समस्ते जाउछु एडा मठर आघड़ा माने ये मठरे 3-4 पटे रास्ता अच्छी जो पटे गले भी होउची एडी आम जाउछु नणंद भाउज एडा भी महाप्रभु को द्वार किंतु मांकड़ जेहेतु सब गोटे कबाड़ दे दौरान अभी आम महाप्रभु को भितर जाउछु देखो से मुहड़ा आसवा फ्रंट पूजारी नथिले पूजारी को घरे ଏବେ आम घर पड़ा आसलु टिफिन खाइबा आइली आम नणंद जाइछंदी नदी को तो आम ए टिफिन खाइबा रेडी आंके सान नणंद एडी आम आनी रखाई फूल रखाई गुंथिया आइली नणंद तांको नणंद आम समस्त बस टिफिन खाऊछु तांको बड़ नणंद इडली तरकारी आउ चटनी से बस माँ आम बड़ भाणीजी श्रीफल धरी तो नदी जाइछंती एही नदी रे नड़िया छाड़चंदी तो तांके नड़िया खोजुचंदी तांको सार मैडम आ छुआने समस्ते जाइछंदी
ନଦୀରେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆହୁରି କାହାକୁ ବି ନଡ଼ିଆ ମିଳିନି ବୋଧେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଜା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ। 6-7ଟା ପିଲା ଧରିଛନ୍ତି ତ ଶ୍ରୀଫଳ, ତ ଖୋଜା ଲଗେଇଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ପିଲା ମିଳିଲା ନଡ଼ିଆ, ଆହୁରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ ସେପଟେ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାଣିଜୀ। ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆହୁରି, ସମସ୍ତେ ଖୋଜା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଠି ନଡ଼ିଆ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମିଳିଲା, ଦେଖେଇଲେ। ଯାହାକୁ ନଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଉଛି ତାଙ୍କେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମିଳିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ନଡ଼ିଆ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ମିଳିଲା। ଆହୁରି 1-2ଟା ପିଲା ନଡ଼ିଆ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମିଳିନି କାହାକୁ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ସ୍କୁଲରେ ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ଘର ଯିବେ। ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ 7ଟା ପିଲା ଧରିଛନ୍ତି ତ, ସମସ୍ତ 7 ଜଣ ଯାକ ଘରକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍ସ ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆମ ନଣନ୍ଦ ଘରେ ବି କ'ଣ ଟିଫିନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମହାଦେବପୁର ଗାଁର ନଦୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଘର ପାଖକୁ ଆସି କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ନଣନ୍ଦ ପିଲାମାନର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଧରିଯିବେ ଘରୁ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ନେବେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆହୁରି କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି କାଲି କରି। କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ସେମାନେ ଗାଁ ବୁଲିବାର ଆଉ ଖାଇବାର ମୁଁ କାଲି କରିବି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, କାଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି।